রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের মাধ্যমে বুধবার শুরু হলো সংসদের বাজেট অধিবেশনের সূচনা লগ্নের ভাষণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর সরকারের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। যৌথ অধিবেশনের সামনে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায় বিচার, সর্বাত্মক বিকাশ ও উন্নয়নশীল ভারতের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, এই সরকার দুর্নীতি মুক্ত একটি প্রশাসন গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाला से मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो रहा है। इससे करदाताओं की एक एक पाई देश के विकास और जन कल्याण से खर्च हो रही है। भारत आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। जल, थल, नभ हर क्षेत्र में भारत की तेज गति आज विश्व में चर्चा का विषय है। অধিবেশনের সূচনা লগ্নের ভাষণে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবন ধারণের মান উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক কল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রশংসা করেন। তার কথায়, আয়ুষ্মান ভারত সহ নানা সামাজিক প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন দেশের কোটি কোটি মানুষ। রাষ্ট্রপতি বলেন, মোদী সরকার কেবল সামাজিক কল্যাণেই নয়, পরিকাঠামো উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মতো আধুনিক ট্রেন চালু করা এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার উদ্যোগকেও তিনি সরকারের বড় সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেন। मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। आज देश में बने 1,80,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर की वजह से मरीजों को घर के पास इलाज मिलना सुनिश्चित हुआ है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार भ्रष्टाचार और घोटाला से मुक्त व्यवस्था का निर्माण करने में सफल हो रहा है। इससे करदाताओं की एक एक पाई देश के विकास और जन कल्याण से खर्च हो रही है। রাষ্ট্রপতি আরও বলেন, সামাজিক ন্যায়ের প্রশ্নে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। বাজেট অধিবেশন শুরুর দিনে সংসদের 2 কক্ষে দেওয়া ভাষণে তিনি জানান, বর্তমানে প্রায় 95 কোটি ভারতীয় নাগরিক সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায় রয়েছেন। সরকারের পরিকাঠামোগত অগ্রগতির খতিয়ান তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। 2026 সালকে বিকশিত ভারতের পথে যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিবর্ষ হিসেবে উল্লেখ করে দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, এই শতকের প্রথম 25 বছরের শেষ পর্বে ভারত বহু সাফল্য, গর্বের অর্জন এবং অসাধারণ অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়েছে। গত 10-11 বছরে দেশ প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিজের ভিত্তিকে আরও মজবুত করেছে। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। मेरी सरकार सच्ची सामाजिक न्याय के लिए समर्पित है। पिछले 1 दशक में 25 करोड़ देशवासी गरीबी को हराकर गरीबी से बाहर निकल के सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को सशक्त करने के लिए अभियान और तेजी से आगे बढ़ा है। भारत आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। जल, थल, नभ हर क्षेत्र में भारत की तेज गति आज विश्व में चर्चा का विषय है। অপারেশন সিঁদুর ভারতের বীরত্ব প্রদর্শন। যৌথ অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সরকারের সাফল্য তুলে ধরে বলেন, অপারেশন সিঁদুর বিশ্বের কাছে ভারতের বীরত্ব প্রদর্শন করেছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, এই অভিযান সফলভাবে জঙ্গি শিবির ধ্বংস করেছে, যা বিশ্বের কাছে ভারতের কৌশলগত ক্ষমতা এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষমতা আরও প্রদর্শন করেছে। ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। মাওবাদী সন্ত্রাস নির্মূলের দিন আর দূরে নয়। মাওবাদ দমনে সরকারের সাফল্য তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি।
দেশ থেকে মাওবাদী সন্ত্রাস নির্মূল করার দিন আর বেশি দূরে নয় বলেও মন্তব্য করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দীর্ঘদিন ধরে দেশের 126টি জেলায় ভয় ও অবিশ্বাসের পরিবেশে তৈরি হয়েছিল। মাওবাদী আদর্শ বহু প্রজন্মের ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ঠেলে দিয়েছিল। রাষ্ট্রপতির কথায় বর্তমানে মাওবাদীদের প্রভাব মাত্র 8টি জেলায় সীমাবদ্ধ। গত এক বছরে প্রায় 2000 মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন বলেও জানান তিনি। मेरी सरकार की नीतियों के अनुरूप सुरक्षा बलों ने माओवादी आतंक पर भी निर्णायक कार्रवाई की है। वर्षों तक देश के 126 जिलों में असुरक्षा, भय और अविश्वास का वातावरण था। माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। माओवादी आतंक की चुनौती 126 जिलों से घटकर 8 जिलों तक सीमित हो गए हैं। इस एक साल में माओवादी से जुड़े लगभग 2000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे लाखों नागरिकों के जीवन में शांति लौटी है। বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি উদযাপন। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, গত বছরটি ভারতের দ্রুত অগ্রগতি ও ঐতিহ্যের উৎসব হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সারা দেশে বন্দে মাতরমের 150 বছর পূর্তি উদযাপিত হচ্ছে। এই মহান অনুপ্রেরণার জন্য দেশবাসী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहा है। सभी देशवासी इस महान प्रेरणा के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन कर रहे हैं। मैं आप सभी संसद सदस्यों को बधाई देती हूं कि इस पूर्ण अवसर पर संसद में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया है। রাষ্ট্রপতির মুখে বাংলার কথা। বাজেট অধিবেশনের শুরুতে ভাষণ দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের নামও একাধিকবার রাষ্ট্রপতির মুখে শোনা গিয়েছে। পূর্ব ভারতের উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে বাংলার কথা টেনে এনেছেন রাষ্ট্রপতি। ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নতির কথাও বলেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। প্রকৃত স্বাধীনতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ধৃতি শোনা গিয়েছে দ্রৌপদী মুর্মুর কণ্ঠে। कुछ दिन पूर्व ही वंदे भारत ट्रेनों के नई पीढ़ी का पदार्पण हुआ है। बंगाल से असम के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत भारत की रेल प्रगति की नई उपलब्धि है। इससे उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार समेत पूर्वी भारत के राज्य लॉजिस्टिक हब बनकर उभर रहे हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि आजादी तब तक अधूरी है जब तक आत्मनिर्भरता का जीवन ना जिया जाए। मेरी सरकार भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर और ठोस प्रयास कर रहे हैं। आज मेक इन इंडिया के विजन के साथ बने उत्पाद दुनिया के अलग अलग बाजारों तक पहुंच रही है। स्वदेशी को लेकर भी देशवासियों में बहुत उत्साह है। জি রামজি বিলের কথা উঠতেই সংসদে হট্টগোল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু সংসদের ভাষণে ভিবি জি রামজি বিলের উল্লেখ করতেই সংসদে তীব্র হট্টগোল শুরু হয়ে যায়। বিরোধী দলের সাংসদরা সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। রাষ্ট্রপতি বলেন, এই বিলের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং এতে দুর্নীতির কোনো সুযোগ থাকবে না। ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। नई रिफॉर्म से गांव में 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगा। साथ ही भ्रष्टाचार और लीकेज को रोकना सुनिश्चित हो पाएगा। তবে রাষ্ট্রপতির এই দাবিকে ঘিরেই বিরোধী সাংসদরা আপত্তি তোলেন এবং সংসদের দুই কক্ষেই জোরালো কণ্ঠে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সংসদের পরিবেশ বদলে যায়। শাসক দলের আসন থেকে জোরে করতালি শুরু হয় আর বিরোধী দলগুলি স্লোগান দিতে থাকে। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।